हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी सुरभि कार्यक्रम 2025 रे हेबाकु थिबा क्लस्टर स्तरीय ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता पई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एवं आंसर ए वीडियो नहीं कि आछि जो पिला माने सिलेक्शन हेबाकु चाहउछंती वीडियोटी स्किप न करे देखंतु तेबे आसो वीडियोटी स्टार्ट करिवा। प्रथम क्वेश्चन ओडिशा केबे स्वतंत्र प्रदेश घोषित हैला उत्तरटी हम 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे। ओडिशा केबे अफगान शासनाधीन थिला उत्तर हम 1559 रु 1578 मसीहा। कटकर प्राचीन नाम कौन उत्तर वाराणसी कटक। ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए उत्तर हम मुकुंद देव। कोणार्क रे सूर्य मंदिर किए प्रतिष्ठा करथिले उत्तर हम प्रथम लांगुला नरसिंह देव। जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम कौन उत्तर हम नंदीघोष। अरुण स्तंभर उच्चता केते ठीक उत्तर हम 12 मीटर। अशोकଙ୍କ शिलालिपि केउठी देखा जाए उत्तर धौली और जौगड़ ठारे। हीराकुद बंधर शुभारंभ केबे उत्तर हम 1948 मसीह। महात्मा गांधी केबे ओडिशा आस्थिले 1921 मसीह। खारवेलଙ୍କ राजधानी नाम कौन थिला उत्तर हम कलिंग नगर। आदिकवि किए अटंती आदिकवि अटंती शारला दास। भक्त कवि किए अटंती भक्त कवि अटंती मधुसूदन राव। व्यास कवि किए अटंती उत्तर हम फकीर मोहन सेनापति। कविवर किए अटंती उत्तर हम राधानाथ राय। गोपबंधुंकर जन्मस्थान केउठी उत्तर हम सुआंडो। उत्कल केशरी काहाकू कुहाजे उत्तर हम डॉक्टर हरिकृष्ण महताब। भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम केबे हैला ठीक उत्तरटी 1857 मसीह। वंदे मातरम किए लेखिथिले उत्तर हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कलिंग युद्ध केबे होइथिला उत्तर हम 261 बीसी अशोकଙ୍କ समय रे। सबुज पत्रिका किए प्रकाश करथिले सच्चिदानंद राउतराय। भारतर धान भंडार कुहाजाउथवा राज्य केउटी उत्तर हम पंजाब। नीलगिरी पर्वत केउ राज्य रे अछि उत्तर हम तमिलनाडु। 1 किलोमीटर समान केते मीटर 1 किलोमीटर समान 1000 मीटर। 1 दिन समान केते सेकेंड उत्तर हम 86,400 सेकेंड। समकोण समान केते डिग्री उत्तर हम 90 डिग्री।
1 ମିଟର ସମାନ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ଉତ୍ତର ହେବ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଜଗନ୍ନାଥ କାହା ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। କିଏ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି କିପରି? ଉତ୍ତର ହେବ ଏକ ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ପରଶୁରାମ ମନ୍ଦିର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ବଳଦେବ ରଥ। ଆଦି ନେତା ନାମରେ କିଏ ଖ୍ୟାତ? ଉତ୍ତର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ। ସ୍ୱଭାବ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସନ୍ଥ କବି ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଭୀମ ଭୋଇ। ଗଣକବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କିଏ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେବ 30 ଗୋଟି। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ 51,061। କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 1950 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଝୋଟ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ? ଉତ୍ତର ହେବ କଟକ। କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେବ କନ୍ଧମାଳ। ସୁନାବେଡ଼ାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ମିଗ୍ ବିମାନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ICS କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ସୈତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ରାମପ୍ରସାଦ ରାୟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ JS ଠାକୁର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଶୀଳ ନାୟର। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଜିକେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର
ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏବଂ ଆନ୍ସାର୍ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁରଭି ଜିକେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।